Are you? Now you're ready. Yes, Maharaj, I'm ready. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nastaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. So we're recounting the prayers of Prahlad Maharaj to Lord Nrsingadev. र आज हामीहरू अस्तिको जस्तै पिछलो हप्ताको जस्तै नरसिंह भगवानलाई प्रहलाद महाराजले जो वन्दना स्तुति गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा सुन्न चाहँदैछौँ। This is from the 7th canto Srimad Bhagavatam, chapter 9. र यो श्रीमद् भागवतमको क्यान्टो 7 र च्याप्टर 9 देखि हो। So Prahlad Maharaj was describing that because of his karma, he was born in a demoniac family. र प्रहलाद महाराजले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको कर्मको कारणले गर्दाखेरि उहाँ यसरी असुर कुलमा जन्म लिनु भयो भन्दै। So he said because of his birth in the demoniac family, he has a tendency towards sense gratification. र उहाँले यो पनि भन्नुहुन्छ कि यसरी असुर कुलमा जन्म लिनको कारण उहाँलाई अलिकति इन्द्रिय तृप्ति गर्ने चाहना पनि भयो। And he knows after Lord Nrsingadev killed his father, Prahlad Maharaj knew that he could inherit all the kingdom which his father had. He could not have it, Maharaj, is it? He could have it. Okay, Maharaj. अनि यो पनि भन्नुहुन्छ, यो पनि जान्नुहुन्छ प्रहलाद महाराजले कि उहाँको पिताको मृत्यु भएको बाद उहाँकै हुन्छ त्यो राज्यहरू सबै पनि। But he doesn't want it. तर उहाँलाई यो सबै चाहिएको थिएन राज्यहरू। Because he knows material opulence is not going to make him happy in this world. र उहाँलाई यो थाहा थियो कि भौतिक सुखले उहाँलाई यो भौतिक जगतमा केही पनि आनन्द दिने थिएन भन्दै। In this material world, people are all busy trying to solve their problems by material means. र यो भौतिक संसारमा चाहिँ हर व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्न खोजिरहेका छन् भौतिक तरिकाले नै। Some people think their problem is because of economic difficulties. They don't have enough money. र कसलाई लाग्छ कि उनीहरुको यो जो प्रब्लम हो यो चाहिँ पैसा नहुँदाखेरि भएको हो भन्दै सोच्छन्। So they work very hard, they try to get money. र उनीहरुले चाहिँ यो दुःख टाल्नको लागि के गर्छन् त भन्दाखेरि धेरै धेरै काम गर्छन्, धेरै धेरै मेहनत गर्छन् ताकि उनीहरुले धेरै पैसा कमाउन सकोस् भन्दै। And just to get money, they have to suffer so much. They have to work very hard. They have to work long hours. They have to lie and cheat. र बस त्यति पैसा कमाउनको लागि उनीहरुले कति समय बिताउनु पर्छ र त्यति पैसा पाउनको लागि कति मेहनत गर्नु पर्छ र झुट पनि बोल्नु पर्छ, धोका पनि दिनु पर्दछ। But even when they get money, they find they have more problems. They're not happy. Money only brings many problems for them. र जब उनीहरुलाई पैसा मिल्छ, पैसा मिलिसकेर पनि उनी खुसी हुन्नन्, उनीहरुलाई अझै अरु समस्याले आएर घेर्दछ। People become their friend because they have money, and the people want to get their money. They want to enjoy it. र अरुले चाहिँ अरु मान्छेले चाहिँ यो त धनवान छ, योसँग गएर मित्र हुनुपर्छ भन्दै त्यसरी साथी हुन खोज्दछन् अरे जब माजन भएपछि। And people come and they will lie and cheat and they will steal the money, and in this way the man will lose all of the money which he lied and cheated to get.
अनि र यस प्रकारले उनीहरू आउँछन् अनि मिठो मिठो बोल्छन्, बोलिसकेर धोका दिन्छन् अनि झुट पनि बोल्छन्, तपाईँको फाइदा उठाउँछन् र फाइदा उठाएर अनि त्यहाँदेखि तपाईँलाई नै सबै नोक्सान हुँदछ। So we often say there are only two kinds of people in the world. There's the cheaters and the cheated. र तपाईँले यो भौतिक संसारमा दुई किसिमका मान्छे पाउनुहुन्छ, एक प्रकारका चाहिँ जसले धोका दिन्छन् र एक प्रकारका जसले चाहिँ धोका पाउँदछन्। So somebody gets a lot of money, he's a big cheater. He makes a lot of money. And then somebody else comes and he cheats him and he takes all of his money. In this way, sometimes he's a cheater, sometimes he's cheated. र जब एउटा व्यक्तिसँग धेरै धेरै पैसा हुन्छ, उसलाई चाहिँ कसैले आएर धोका दिन्छन् र उसको पैसा लिएर जान्छन्। We र see कोही कोही some, बेला उसलाई चाहिँ धोका मिल्छ र कोही कोही बेला उसले चाहिँ धोका दिँदछ। we see some of the people who have so much money, they're so rich, they're so wealthy, they're very unhappy. They have no friend, they don't feel happy in the world. Even sometimes they commit suicide. र हामीले देखिन्छ कि कोही कोही बेला कति धनी माने व्यक्तिलाई देखिन्छ र हामीले देख्दाखेरि यो लाग्छ कि उनीहरू कति खुसी छन्, तर असलीमा चाहिँ उनीहरू खुसी नै हुनन्, उनीहरूसँग साथी पनि हुन्न, उनीहरूसँग केही पनि हुन्न, उनीहरू भित्रभित्र पुरा दुखी हुँदछन्। So money doesn't solve the problems of the world. र पैसाले चाहिँ कुनै पनि समस्याको समाधान गर्दैन यो दुनियाँमा। So sometimes people think that the problem is their health and they go to great trouble to try to make the body healthy, to keep the body healthy and to make the body look good, make it beautiful. र कसैलाई चाहिँ यो लाग्छ अरे कि हामीहरूको स्वास्थ्यले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको कारणले हो भन्ने सोच्छन् अरे, अनि स्वास्थ्य ठिक गर्न खोज्छन् अरे र आफ्नो शरीरलाई भिन्न भिन्न अस्पतालमा गएर बनाउन खोज्छन् अरे, या त सुन्दर बनाउन खोज्छन् या त स्वस्थ बनाउन खोज्छन्। Sometimes the men, they go to the gym and they will lift weights. They want to build the big muscle in their arm, make their arms very big and strong and a big chest. They think it looks very strong. They will look very nice. They will attract other women. र हामीले चाहिँ छोरा मान्छे जो पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जिम जानुहुन्छ अरे र भारी भारी जिनिसहरू उठाउनुहुन्छ अरे, लिफ्टिङ गर्नुहुन्छ अरे, ताकि हात जो पाखुराहरू हुन् एकदम तगडा देखियो र छाती तगडा देखियोस् र अरू अरू केटीहरूलाई मनाउन सकोस्, देखाउन सकोस् भन्ने त्यसरी गर्नुहुन्छ अरे। But to build the body, to make it strong, they have to suffer so much pain. They have to tear all the muscles in the body and then build a new muscle on top of the old muscle. It's so much pain. र जब यो हाम्रो शरीर बनाइन्छ, जब जिम गएर त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जब यो मसल्सहरू जो छन्, पुराना मसल्सहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ चाटेर नयाँ मसल बनाउनु पर्छ अरे। हो त्यति हुँदा मात्रै मसल्सहरू ठुला देखिन्छन् अरे, एकदम ठुल्ठुला देखिन्छ नि, त्यस्तो खालके हुन्छन् अरे। And then when they get old, when they start to get old, then the muscle becomes all fat and they look horrible, all fat flesh on the body. अनि जब यी व्यक्तिहरू बुढा हुँदै जान्छन् त्यतिखेर चाहिँ त्यो अघि बनाएको मसल्सहरू सबै झरेर सबै फ्याट हुन्छ अरे, मासु हुन्छ अरे, अनि कति घिनलाग्दा देखिन थाल्छन् अरे त्यहाँ पछि देखिन्छ। And the same way the woman wants to look very beautiful and she thinks she has to lose weight, she wants to be thin and she will do many things to make herself thin. र त्यसै गरी स्त्री जातिहरू पनि सबैले आफ्नो आफूलाई पुरा फिट राख्न खोज्छन् र आफ्नो वजन कम्ती गर्न चाहन्छन् र गराउँछन् पनि हरे कति मेहनत गरेर। Sometimes the women, they will go to the health clinic. They will spend a lot of money. They will spend a lot of money to try to lose some weight. र कुनै स्त्रीहरू चाहिँ यस्तो एउटा अस्पताल जस्तै भनौँ न, त्यसमा गएर अनि आफ्नो वजन घटाउनको लागि प्रयास गर्छन् अरे, कति पैसा नष्ट गरेर। Because they're thinking the problem is they're too fat or they've got
their body is not thin enough. They want to they think to be very thin is very beautiful. So they spend all the money to try to lose weight. They think then they will look good. र यी स्त्रीहरूले चाहिँ के सोच्छन् अरे त भन्दाखेरि मेरो समस्या चाहिँ के हो, म मोटी छु र मैले मेरो पैसा चलाउँछु र म लुताउँछु जसरी भए पनि भन्दै आफ्नो सारा जो पैसा हो त्यसलाई लुताउनेमा लगाएर लुताउँछन् अरे। But as they start to get old, then they see that whether they see the old age come in the body and they're no longer beautiful anymore. र आस्ते आस्ते बुढापाले छुन्छ र बुढापाले छुएपछि त्यो सुन्दरता जो पहिला थियो त्यो सबै पनि जान्छ। So in this way, they're trying to solve the problems, but they always fail. They can only make some temporary solution to the problem. र यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरूले अलग अलग तरिकाले आफ्नो समस्याहरूको समाधान गर्न कोसिस गर्दछन्, तर के हुन्छ भन्दाखेरि कुछ समयको लागि शायद समाधान हुन्छ तर हमेशाको लागि हुँदैन। Then we see parents, the husband and wife, they get the child. They sometimes with great difficulty. They have a lot of trouble to get a child. Finally, after a lot of trouble, they get the child. र हामीले कोही कोही बेला देखिन्छ कि जो पति पत्नी हुन्छन् उनीहरूलाई धेरै समयको लागि बच्चा हुँदैन र बल्ल 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 उनीहरूलाई बच्चा प्राप्त हुन्छ। We see now in India, they have these clinics where husband and wife go to try to get the child. They will do some special thing in order to, so that the woman can give birth to the child. They'll spend a lot of money. र हामीले इन्डियामा चाहिँ देख्न सकिन्छ अरे आजकल पुरा फेमस भएको छ अरे कि पति पत्नी जान्छन् अरे र के विशेष कार्यहरू गर्छन् अरे जसरी जो महिला हो उहाँलाई चाहिँ शिशु प्राप्त हुन्छ, उनीहरूले विशेष के कार्य गर्छन् अरे यसरी र कति पैसा खर्च गर्छन् अरे त्यति गर्नको लागि, त्यति शिशु पाउनको लागि। Because the woman wants very much to have a child. किनभने स्त्रीलाई चाहिँ एकदम नै बच्चा चाहिएको हुन्छ। But somehow she's not able to give birth. र कुनै कारणले उले बच्चा दिन सक्दिन्। So then they go to doctor and doctor says, okay, just pay the money and we will arrange to get you the next child. र उनीहरू चाहिँ के गर्दछन् भन्दाखेरि डाक्टरसँग जान्छन्, अस्पताल जान्छन् र अस्पतालमा डाक्टरले भन्छन् कि ठिकै छ म तिमीहरूको समाधान गरिदिन्छु, तिमीलाई हामीले राम्रो बच्चा दिन्छौँ र तिमीले चाहिँ हामीलाई पैसा दिऊ भन्दै भन्छन् अरे। But after they get the child, still they cannot protect the child. Still sometimes the child will get sick, the child can get health problems, the child can get in an accident, and sometimes the young baby dies. र बच्चा पाएर पनि आमा बाउले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बच्चाको सुरक्षा गर्न सक्दैनन्। कोही कोही बेला उसलाई बखार आउँछ, बिरामी हुन्छ या त अनेक के रोगहरू लाग्दछ, नभए पनि राम्रैसँग सुरक्षा नगर्नको कारण एक्सिडेन्ट भएर या त मृत्यु पनि हुन सक्दछ। So the mother and father cannot protect the child. They try to protect the child, but they're not able. They're not the controller. र उनीहरूले चाहिँ चाहँदछन् कि उनीहरूले बच्चालाई प्रोटेक्ट गर्नु भन्ने, तर पनि उनीहरू कन्ट्रोलर नहुनको कारण उनीहरूले यो सबै कार्यहरू गर्न सक्दैनन्। So this is the nature of the material world, that everywhere there's so much suffering. र हामीहरूको यो भौतिक संसारको नेचर नै हो कि हामीहरू जता पनि गयो त्यतैतिर नै हामीलाई दुःख नै दुःख छ। You may have a very good doctor and the doctor gives a very good medicine, but it cannot save you from birth and death. र तपाईसँग एकदम राम्रो डाक्टर होला, उसले तपाईको राम्रो इलाज गर्न सक्ला, तर उसले तपाईलाई मृत्यु र जन्मदेखि मुक्ति दिन सक्दैन। The real medicine for birth and death is to hear about the glories of Krishna.
र असली जो इलाज हो जन्म र मृत्युको त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कृष्णको बारेमा सुन्नु। Just like if the man is drowning in the ocean or in the sea and you try to save him, then you have to, र त्यसै गरी you don't want to just save the jacket. You want to save the person. र हामीले अगर कोही मान्छे समुद्रमा डुबिरहेको छ भने उसलाई बचाउन चाहन्छौँ, उसको ज्याकेट मात्रै बचाउन चाहँदैनौँ। The man may be drowning in the sea and the boat is there, but it doesn't mean because the boat comes that the man will not drown. र त्यसै गरी ऊ डुबिरहेको छ र छेउमा एउटा किस्ती आउला, किस्ती आउनुको कारण यो होइन कि ऊ त्यो डुब्न सक्दैन। Sometimes when we have problems in the material world, we try to solve the problems and we make things worse. Not better, it becomes worse. र कोही बेला हामीहरूको पनि कोही समस्या होला र हामीले त्यसलाई सुल्झाउनेमा लाग्यौँला, तर सुल्झाउनेको बजाय के हुन्छ त भन्दाखेरि झन् ठुलो भएर आउँछ त्यो समस्या, विशाल भएर आउँछ। Sometimes you go to the doctor and you have a little problem and the doctor gives some medicine. After you take the medicine, the problem becomes much worse, not better. र कोही बेला बिमारी भएको बेला अस्पताल जाइएला र डाक्टरले दबाई लिएला, अनि डाक्टरले दबाई दिँदाखेरि सन्चो नभइकन अझै रोग बढेर पनि आउन सक्दछ। Yeah, sometimes we think the problem is I need to get the job. So we get the job, and then when we get the job, then we have so many more problems. र कोही बेला हामीलाई यो लाग्छ कि हामीसँग काम छैन हो त्यही भएर हामीसँग समस्या छ, र कोही बेला चाहिँ जब हामीलाई काम मिल्छ, काम मिलिसकेर पनि हामीहरूको समस्या झन् बढेर जान्छ। The man has to go to work, it's a big problem. Sometimes he has to go to drive for 2 hours or go on the train for 2 hours just to get to the office to go to work. र काममा जानको लागि 2 घण्टासम्म बस नभए पनि ट्रेनमा जानु पर्ला, र बस काम पुग्नको लागि मात्रै 2 घण्टा यतिकै नुकसान हुन्छ। Yeah, there are people, they live all the way in Krishnanagar. They come from Krishnanagar, they go to Calcutta every day to get work in the office and come home every night. 2.5 hours in the train every day. 2.5 hours to go, 2.5 hours to come back. र महाराजले भन्नुहुन्छ कि मायापुरमा कृष्णनगर भन्ने जग्गा छ, र कृष्णनगरदेखि काम गर्न जान्छन् अरे कलकत्ता। कलकत्ता पुग्नको लागि 2.5 घण्टा लाग्छ, र वहाँदेखि काम गरेर फर्केर आउनको लागि 2.5 घण्टा लाग्छ। And they have to work in the city, Calcutta, no fresh air, very polluted. र कलकत्ता भन्ने जस्तो जग्गामा काम गर्नुपर्छ, र कलकत्ता भन्ने जग्गामा चाहिँ फ्रेश हावा पनि छैन अरे। And they have to work with people who are all very competitive. People are all envious and nasty with each other. They don't like each other. They don't help each other. They're not friendly. र उनीहरूले चाहिँ कस्तो मान्छेहरूसँग काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जतिखेर नि उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न खोजिरहेका हुन्छन्, जेमा पनि मद्दत गर्न यसो खोज्दैनन्। But still they're thinking, I have good job. I work in the office. I'm in Calcutta. र जतिखेर पनि यो सोचिन्छ अरे हामीले भन्दाखेरि कोही बात छैन, काम राम्रो छ, यस्तै काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचिन्छ अरे। And they get paid, but then the government will take so much taxes. They have to pay so much in taxation. So but after all the taxes are paid, then there's not much money left. र यसरी मेहनत गरेर पैसा कमाइन्छ, र पैसा कमाइसक्दाखेरि गभर्मेन्टलाई जो हो पैसा सबै दिएर सकिन्छ, र आफूसँग के बच्छ भन्दाखेरि जम्मा अलिकति मात्रै बच्छ। And then they have to pay for going in the train every day. They have so much transportation to pay to go to the work every day. र रोजै कामको लागि जानुपर्छ, र त्यो जाँदा आउँदा पनि खर्च कति हुन्छ रोजै।
and they cannot eat food which their wife would cook at home. When they're at home, their mother or their wife would cook, and they can have nice hot food, but they have to bring their tiffin with them from the home every day, and they have to sit and eat the food that's already cold. र प्रसादम पनि राम्रो गर्न पाइँदैन किन भन्दाखेरि घरमा चाहिँ आमा नभए पनि पत्नीले मिठो मिठो तातो तातो बनाएर खिलाउँछन् तर जब काममा जानुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ चिसो खाना त्यही पनि डब्बामा हालेर लिएर जानुपर्छ And then they come home at night, they're very tired, they've been working all day, and then come home, sit in a very crowded train to get home. When they get home at night, they're very tired, they just fall asleep. र कामदेखि फर्केर आउँदा पनि कति कति समस्या हुन्छ किनभने ट्रेनमा एकदम कति मान्छे भिड लागेको हुन्छ र बल्ल बल्ल घुसेर घर आउनुपर्छ र घर आउँदाखेरि चाहिँ भुत्तुक्कै थाकेर सुत्दिन्छन् And then wake up the next morning and then go to work again, the same thing. र भोलिपल्ट फेरि उठेर अनि त्यसरी नै काम जानुपर्छ र त्यसरी नै दिन गुजारिन्छ And people are thinking, oh, I'm very lucky, I have a job, I have a regular job, I'm working in the office, I have nice. They don't know how much suffering they go through. र मान्छेले चाहिँ के सोच्छन् अरे भन्दाखेरि म त कति खुसनसिब छु मेरो त यस्तो राम्रो काम मिलिरहेको छ मैले काम गरिरहेको छु भन्दै सोच्छन् अरे यो सोच्दैनन् कि यो जान्दैनन् कि उनीहरू कति नोक्सानमा छन् र कति उनीहरूले भोगिराख्नु परेको छ भन्दै And if we preach to them and tell them how the material world is suffering, they will say, no, it's all right, it's nice, I have a nice job, I make money, I'm happy. र जब कृष्ण भक्तहरूले उनीहरूलाई प्रचार गर्दछन् कि तपाईँहरू कति यहाँ झेलिराख्नु परेको छ भन्दै भन्दाखेरि उनीहरूले के झेल्नु छ र म त कति मजा आइरहेको छ म त खुसी नै छु मलाई सबै मिलिरहेको छ भन्दै भन्छन् अरे So people are so crazy, they do not see how much misery, how much suffering there is in this material world. र मान्छेले यो हेर्दैनन् अरे कि उनीहरू उनीहरू चाहिँ कति यो भौतिक जगतमा दुःख पाइरहेका छन् And they get a little enjoyment, they get tiny little bit of enjoyment, they're thinking, I'm very happy. र यति खुसी पाउँदा पनि उनीहरूले यो सोच्छन् अरे कि अल्लाह म त कति खुसी छु भन्दै There's the example. The one man was in the forest, and he was going through the forest, and then a tiger was chasing him. अनि महाराजले एउटा एक्जाम्पल दिनुहुन्छ कि एकजना मान्छे जो हो त्यो चाहिँ वनतिर जाँदै थियो अरे र वनतिर जाँदाखेरि एउटा जो टाइगर छ शेर छ त्यसले चाहिँ पिछा गर्न थाल्यो अरे So the man began to run, and he didn't look where he was going, and he was running, and he fell in the well. He fell down in the well. र उसलाई एकदम घबराहट भएको थियो अरे र ऊ कुद्न थाल्दाखेरि उसले केही पनि हेरेन अरे र कुद्दै कुद्दै ऊ एकैचोटि गएर कुवामा पर्यो अरे But there was some creeper growing through the bricks in the well, and somehow he caught hold of the bricks, and he was holding on to this creeper which was growing through the side of the well. Sorry, Maharaj, I couldn't hear properly. There was a creeper or a branch growing through the bricks, and he caught hold of that branch, and he was holding onto it. He didn't fall all the way down in the well. He just fell halfway down. Okay, Maharaj. अनि जब त्यो व्यक्ति झरेको थियो झर्दाखेरि चाहिँ पुरा निचे पुगेको थिएन र जो कुवाको बिचमा एउटा हाँगो जस्तो थियो अरे र त्यो हाँगो पक्रेर चाहिँ ऊ त्यहाँ थामिरहेको थियो अरे So he was holding on to the branch, and he looked up and he saw the tiger was up there on top waiting for him. र जब उसले त्यहाँ त्यो हाँगा पक्रेर माथितिर हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि जो अहिलेको शेर थियो त्यो चाहिँ आएर उसलाई हेरिरहेको थियो अरे And he looked down in the bottom of the well, and he saw there was a big poison snake there. र उसले जब निचेतिर हेर्यो निचेतिर हेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो मोटो साँपले माथि हेरिरहेको थियो अरे And he's holding on to this branch, and the tiger's up top, and the big snake is in the bottom. He's holding on there. र उ चाहिँ त्यो
हाँगो पक्रेर उभिरहेको छ र माथितिर चाहिँ शेरले हेरिरहेको छ र तलतिर चाहिँ साँपले हेरिरहेको छ। And then a bee came by, and the bee dropped some of the pollen, some of the honey which he'd been collecting. And that honey, it fell on the man's face, and it rolled down his face and came into his mouth. And he tasted the honey. And he thought, oh, very nice. र त्यही बेलामा एउटा जो मौरी भुमर छ त्यो चाहिँ घुम्दै आयो अरे र उसकै माथि उसले जो मह फुलहरू देखिन्छ त्यो रस शहद भनौँ त्यो चाहिँ उसको मुखमा निधारमा टप्केर त्यो झरेर झरेर उसको नाकदेखि उसको मुखभित्र घुस्यो अरे र उसलाई चाहिँ कति आनन्द आयो अरे। So this is the nature of material world. So much suffering for a little drop of happiness. र हामीहरूको यो भौतिक जगतको यो नेचर नै हो अरे कि अलिकति खुसीको लागि कति मेहनत गर्ने। So what is the solution? What are we meant to do? र हामीले यसको लागि के गर्न सकिन्छ, के समाधान छ? So the Vedic scriptures are there to guide us and to tell us what is the solution to solve the problems of the world. र हामीहरूसँग चाहिँ यो शास्त्रहरू छन्, वैदिक शास्त्रहरू छन्, यिनीहरू छन् अरे र यिनीहरूको अनुसार हामीहरू चल्यौँ भने यिनीहरूले हामीहरूको समस्याहरूको समाधान Lord दिन्छ। Rishabdev, he was a great incarnation of the Lord, and he had 100 sons, and he taught them. Before he retired, he was a great king, he was going to retire, but before he retired, he instructed his 100 sons about their duty. र ऋषभदेव चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ, भगवानको अवतार हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो 100वटा छोरालाई सिकाउनु भएको थियो अरे कि उहाँहरूको धर्म के हो। Lord Rishabdev's 100 sons, the chief one was Bharat Maharaj. He became the emperor of the world. र ऋषभदेवको जो एकजना छोरा हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम चाहिँ 100वटा छोरामा एकजना छोरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम चाहिँ भरत। र उहाँ भरत महाराज चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि पुरा यो सम्राट हुनुहुन्थ्यो। And then there were 9 other sons. They were called the 9 Yogendras. They were all Paramahansas, and they went everywhere preaching the teaching of the Bhagavad. र 100जना छोरामा अझै 9जना चाहिँ के थिए त भन्दाखेरि परमहंस थिए अरे। उहाँहरू चाहिँ भगवतको कथा गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो अरे। And then 9 of the sons, they became kings. He gave land to them to rule. र यी 9जना छोरालाई पनि उहाँले जमिन दिनुभयो राज्य गर्नको लागि। And then there were all the other sons, 80, they were all Brahmanas, and they were great Brahmanas, powerful Brahmanas. र रहेका जो 80जना छोराहरू थिए उनीहरू चाहिँ ब्राह्मण थिए अरे र महान ब्राह्मण थिए अरे। So Rishabdev told his sons that don't try to enjoy life just like the hog and the dog. र ऋषभदेवले के भन्नुभएको थियो अरे त भन्दाखेरि आफ्नो छोराहरूलाई आफ्नो यो भौतिक संसार छ यसलाई इन्द्रतृप्ति गर्न नकोसिस गर्नु, जस्तो कि कुत्ताहरू जस्तै। Animals like the pig, they eat stool and they get happiness eating the stool. र जो सुँगुरहरूको जात छ उनीहरूले चाहिँ मल खाएर आफ्नै आफूलाई खुसी मान्दछन्। So that is the lowest kind of happiness. You don't want happiness like that. र यो चाहिँ सबसे भन्दा निचो कोटिको आनन्द अरे, यस्तो आनन्द तपाईले चाहनुहुन्न अरे। But human life is meant for doing some tapasya, accepting some voluntary tapasya. र यो हामीहरूको जो भौतिक हामीहरूको यो जीवन छ यसलाई चाहिँ तपस्या गर्नको लागि मिलेको र तपस्या पनि गर्नुपर्दछ। Because if we do tapasya, we can purify ourselves, we can purify the mind, and we can experience real pleasure. र अगर तपस्या गरियो भने चाहिँ
आफ्नो यो शरीर छ त शुद्ध हुँदै आउँछ, यो आत्मा जो हो शुद्ध हुँदै आउँछ। So what is that tapasya? What tapasya can we do? र हामीले के चाहिँ तपस्या गर्न सक्छौँ त? Some people, they do monavrat. They take the vow, silence. I won't speak today. र कसैले चाहिँ मौनव्रत धारण गर्छन् अरे। मौनव्रत धारण गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि बात नै गर्नुहुन्न। One time I was with another devotee, my god brother. We were distributing books in India, and we saw there was this. We were driving in a van, and we came by. There was this mountain, and we saw in the mountain there was a temple in the cave in the mountain. र महाराजले भन्नुहुन्छ कि महाराज र महाराजको गुरु भाइ जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ किताब वितरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो र गरेर आउँदाखेरि भ्यानमा जानुभयो अरे, गाडीमा जानुभयो र जाँदाखेरि एउटा पहाडीको बिचमा मन्दिर थियो अरे, त्यो मन्दिर जानुभयो अरे। So we thought, let's go over and have a look and see who's there. र महाराजले सोच्नुभयो कि जाउँ यो मन्दिरमा जाऊँ र हेरौँ त्यहाँ के छ भन्दै। So we decided to go, and we thought let's take a book there. Maybe we can distribute a Bhagavad. महाराजले यो पनि सोच्नुभयो अरे कि जाउँ भागवत गीता पनि लिएर जाऊँ, शायद हामीले भागवत गीता पनि वितरण गर्न सकिन्छ। So we got across the field and we climbed up the mountain, got to the temple, and we got in the temple and we found there's this one yogi there with a beard. Not very old, young man, but had a beard. He's living in the cave alone in the temple, take care of the temple. र त्यसरी नै महाराजहरू बारी जस्तो एकता नाङ्गेर जानुभयो अरे, कटेर जानुभयो अरे र कटेर जाँदाखेरि मन्दिरमा चाहिँ एकजना बाबा पनि हैनन्, लामो दारी यसरी भएको एकजना व्यक्तिसँग मिल्नु भयो अरे, भेट भयो अरे र त्यति बुढा पनि थिएनन् अरे, जवान पनि ठिक्कका थिए अरे। तिनीसँग भेट भयो अरे, गुफा जस्तोमा बस्थे अरे र मन्दिरको ख्याल पनि राख्थे अरे। So when we went in, the man, he waved his hand at us. He was saying, and put his finger in front of his mouth. He was telling us he was doing monavrat. He was not speaking to anybody. र महाराजहरूलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिले इसारामा यो भन्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे कि मैले मौन व्रत धारण गरेकी छु र म बोल्न सक्दिनँ भन्दै भन्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे इसारामा। So we spoke to him and we told him about what we were doing. We told him about Hare Krishna movement. We told him about Prabhupada. र त्यसै गरी महाराजले उहाँसँग कुरा गर्न थाल्नुभयो अरे र भन्नुभयो अरे कि हाम्रो यो कृष्ण भावनामृतको बारेमा भनेर बताउनु भयो अरे, प्रपातको बारेमा भनेर बताउनु भयो अरे। And the man was listening and he was very impressed, we could see he was very impressed. So we showed him the Bhagavad Gita. र महाराजले जब यो सबै भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो व्यक्तिले चाहिँ एकदम मजाले हेर्नुभयो अरे, मतलब उहाँलाई इन्ट्रेस्ट हुने तरिकाले हेर्नुभयो अरे। So he looked at the book, he liked it, and so we told him, you can buy the book. We told him we're distributing the book, you can also purchase the book. र महाराजले अघि लिएर आउनुभएको भगवत गीता देखाउनु भयो अरे र उसलाई त किताब मन पर्यो अरे र महाराजले भन्नुभयो अरे कि यो किताब हामीले वितरण गर्दैछु र तपाईले लिन सक्नुहुन्छ भन्दै भन्नुभयो अरे। So he had a little blackboard and some chalk. So he took his chalk and he wrote on the board, how much is it? र त्यहाँ छेउमा चाहिँ एउटा त्यो बोर्ड थियो अरे, मतलब त्यहाँ लेख्नु चकसँग लेख्ने खालको बोर्ड थियो अरे र त्यहाँ लेख्नुभयो अरे कि कति हो भन्दै। So we sold him the book. We told him how much it was. He paid us. He got the book. Even though he was doing monavrat, he was able to buy a book. र त्यसरी मौनव्रत धारण गर्दा पनि महाराजले उहाँलाई किताब वितरण गर्न सक्नुभयो अरे। So this tapasya, people do these kind of tapasyas, monavrat. Some people do fasting for
for austerity, for tapasya. They fast, they control the tongue, they don't eat. र त्यसरी तपस्या गर्नुपर्दछ अरे र कसैले चाहिँ तपस्या गर्दाखेरि बोल्दैनन् र कसैले चाहिँ तपस्या गर्दाखेरि आफ्नो जीवालाई कन्ट्रोलमा राख्छन् र खाँदैनन्। Sometimes people say, oh yes, I fast every Tuesday or I fast every Thursday. र कोही बेला कोही व्यक्तिहरूले यो भन्छन् अरे कि म चाहिँ हर मङ्गलबार व्रत लिन्छु भन्छन् अरे र कसैले चाहिँ हर व्रत लिन्छु भन्ने भन्छन् अरे। I say, oh, very good. You don't eat the whole day. They say, no, I only eat breakfast and supper. I don't eat lunch. Breakfast and what, Maharaj? And supper. र ती व्यक्तिहरूले चाहिँ भनेर बताउँछन् अरे कि मैले सिर्फ बिहानको नास्ता खान्छु र दिनभरि म भोकै बस्छु भनेर भन्नुहुन्छ अरे। The people in this age, in this society, they cannot do much tapasya. Very difficult for them. र यतिखेरको बेलामा चाहिँ धेरै मान्छेले तपस्या धेरै गर्न सक्दैनन्। If we ask people to give up eating meat, fish, and eggs, oh, it's a great austerity. Oh, they're so addicted. They're so accustomed to eat meat, fish, and egg. र अगर हामीले कसै व्यक्तिहरूलाई भनौँ कि माछा मासु अन्डाहरू खान छोडिदिनु भन्दाखेरि उनीहरूले छोड्नै सक्दैनन्। यस्तो गर्दाखेरि तपस्या हुन्छ भन्दाखेरि पनि उनीहरूले छोड्नै सक्दैनन्, एकदम आसक्ति भएका हुन्छ। If we tell them no cigarettes, no tea, no coffee, oh, very difficult. र हामीले भन्छौँ कसैलाई अगर चाय पिउनु हुँदैन, कफी पिउनु हुँदैन र सलाई तान्नु हुँदैन भन्दा पनि उनीहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि अबि कति अप्ठ्यारो छ, म सक्दिनँ भन्दै भन्छन्। People are surprised. They think, oh, Hare Krishna, very difficult. So many rules, so many things you cannot do. र मान्छेले जब हरे कृष्ण सुन्छन् उनीहरू एकदम सोच्छन् अरे कि हरे कृष्णहरूको त कति आपद छ, कति नियम पालन गर्नु पर्दछ। But we're very happy to follow these rules. We think this is a very good way, healthy, nice life. र हामीले चाहिँ के सोच्छौँ त भन्दाखेरि यो त हामीले त कति खुसी छौँ र हामीले यी नियमहरू पालन गरेर हामीले स्वस्थ पनि छौँ। We don't want to drink alcohol. We don't want to drink beer. It's horrible stuff, filthy, smelly. र हामीले चाहिँ रक्सी बियरहरू पनि पिउन खोज्दैनौँ, चाहन्नौँ, किनभने यिनीहरू सबै गन्दा सडेका कुहिएका जिनिसहरू हुन्। So many people, they suffer from bad health because they drink so much alcohol. र कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिन्छ यी सबै रक्सीहरू पिएर। Just like smoking cigarettes. We know smoke cigarettes, very dangerous for health. र जब हामीलाई थाहा छ कि सिगरेट पिउँदाखेरि आफ्नो सेहतलाई कति नुकसान गर्छ भन्दै। In the same way you drink alcohol, you drink whiskey or vodka, these kind of things, they're very bad, very dangerous for the body. They burn the organs in the body. र विस्की, वोडका अनि नाना प्रकारका यी रक्सीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि हाम्रो भित्रको जो आन्द्राहरू छन् तिनीहरूलाई जलाउँछन्। So we practice some tapasya. We don't drink even tea or coffee because they also have caffeine. They're also drugs. र हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि तपस्या गर्छौँ, हामीले यो सबै पिउँदैनौँ, हामीले त चाय कफीहरू पनि पिउँदैनौँ किनभने यो सबैमा क्याफेन छ र क्याफेन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक प्रकारको नशा हो। You drink tea, you'll see all the stains which they go in the stomach. It's not good for health. र जब चाय पिउँदाखेरि हाम्रो जब भुँडीभित्र जान्छ त्यतिखेर एकदम नराम्रो कामहरू गर्दछ हाम्रो भुँडीभित्र, तर यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पट्टै राम्रो होइन।
Tea comes from China. It's Chinese culture. It's not Indian culture. र यो चाय पिउने चाहिँ कहाँदेखि सुरु भएको भन्दाखेरि चीनादेखि सुरु भएको र यो इन्डियाको कल्चर होइन, संस्कृति होइन इन्डियाको। Just like television also Western culture. Horrible. र यो टिभी हेर्ने जो संस्कृति छ यो पनि पश्चिमी हो, हाम्रो इन्डियनको होइन संस्कृति। So devotees we like to do some austerity. We take pleasure in practicing some austerity. र जो भक्तहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ यो सबै तपस्या गर्नमा आनन्द आउँछ र तपस्या गर्न चाहँदा पनि छन्। Just like on Ekadasi, every 2 weeks we have Ekadasi when we don't eat any grain or beans. र जस्तो हामीले देखिन्छ कि एक महिनामा 2 ताली एकादशी आउँछ र एकादशीको दिन हामीले अन्न खाँदैनौँ, अन्न त्याग्छौँ र अन्न मात्रै होइन बिनहरू पनि त्याग्दछौँ। That's very good for the body because the body gets a chance to take rest because it's hard work to digest grains and beans. र यो एकदम राम्रो हो किनभने व्रत यसरी लिएको पुरा राम्रो हो किनभने अगर शरीरले अनाज र यी बिन्सहरू खान्न त्यतिखेर बडीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि रेस्ट हुन्छ, शरीरले धेरै काम गर्नु पर्दैन। So what people may think is austerity is actually good for us. It's helping us. र यो जो तपस्या छ तपस्याले चाहिँ हामीलाई फाइदा गर्छ। Devotees like to wake up early in the morning. र भक्तहरूलाई चाहिँ बिहान बिहान उठ्न मन पर्छ। The morning time is the auspicious time in the day. र यो बिहानको जो मुहुर्त हो त्यो चाहिँ दिनभरि यो सबसे भन्दा शुभ मुहुर्त हो। There's a period called Brahma Muhurta, which means 1.5 hours before sunrise. र एउटा मुहुर्त छ ब्रह्म मुहुर्त भन्ने जो समय छ त्यो चाहिँ सबसे भन्दा राम्रो समय हो, शुभ मुहुर्त हो। 1 घण्टा आदि सूर्य अगन हुनुभन्दा पहिला। So devotees who practice spiritual life, they will wake up early in the morning to take advantage for the Brahma Muhurta, to do prayer, to do chanting at that time. र जो भक्तहरू छन् उनीहरू चाहिँ यो ब्रह्म मुहुर्तको छिटै उठेर ब्रह्म मुहुर्तको समयमा भगवानलाई स्तुति गाउन वन्दना गाउन नभए पनि माला जप्नको लागि तयार हुँदछन्। You will see the Buddhists, they also wake up early in the morning that time. The Muslim also, they have their morning prayer also that time. So devotees of Krishna, we also have our Mongol Arti that time. र बुद्धिस्टहरूले पनि त्यतिखेरको बिहानै उठ्दछन् र मुसल्टेहरू पनि बिहानै उठ्छन् र त्यसै गरी कृष्णको भक्तहरू पनि बिहानै उठेर मङ्गल आरती गर्दछन्। Although you're not staying in the temple, still you should wake up early in the morning and worship, chant. र मन्दिरमा नबसे तारा पनि सबैहरू चाहिँ उठेर बिहानै माला जप्नु पर्छ। Living in the temple or living outside the temple, the life is the same. We need to do a little austerity. र मन्दिरमा बसे पनि मन्दिरमा नबसे पनि यसरी नै नियम पालन गर्दै जानुपर्छ। We shouldn't think because I am householder. र हामीहरू गृहस्थ हौं र त्यस कारणले हामीहरू यति बिहानै उठ्नु पर्दैन भन्दै सोच्ने होइन। The program is just like the people who are not devotees, they will sleep very late and then they will drink their tea, they will lay in their bed and they will drink a cup of tea before they even get up in the morning. र हामीले देख्न सकिन्छ कि जो अरू मान्छेहरू छन् तिनीहरू चाहिँ बिस्तारमै चायहरू पिएर चाय कफीहरू पिएर बस्छन्। So their lifestyle, the life of the devotee and the life of the materialist are very different. र भक्तहरूको जीवन
र भौतिक मान्छेहरूको जीवन चाहिँ एकदम भिन्न भिन्न प्रकारको छ, यसरी हामीले देख्न सकिन्छ। People think, oh, to be devotee, Hare Krishna, oh, so many rules, so austere, so much. No, it's a very joyful life, very happy life. र मान्छेले यो भन्न सक्छन् कि यो हरे कृष्णहरूको त कति कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति तपस्या गर्नुपर्छ, तर हामीले चाहिँ यो तपस्यामै हामीलाई आनन्द आउँछ। People see Hare Krishna people, they see them always happy, always singing and dancing, chanting in ecstasy. र मान्छेहरूले चाहिँ यो देख्छन् कि हरे कृष्णमा जो छन् तिनीहरू चाहिँ हमेशा खुसी हुँदछन्, हमेशा नाचिरहेका हुन्छन्, गाइरहेका हुन्छन्, हमेशा आनन्दमा हुन्छन्। Nobody thinks Hare Krishna, oh tapasya, austerity. They think Hare Krishna people are always happy, always singing and dancing. र कसैले पनि यो हेर्दैनन् कि ए हरे कृष्णहरू त यस्तो तपस्वीहरू हुन्, कसले पनि भन्दैनन् अरे। हमेशा के भन्छन् अरे त भन्दाखेरि हरे कृष्णहरू तिनीहरू त हमेशा नाचिरहेका हुन्छन्, हमेशा खुसी हुन्छन् भन्दै भन्छन् अरे। This is Lord Chaitanya's movement. He came to make everybody happy by chanting and dancing. यो चाहिँ चैतन्य महाप्रभुको मुभमेन्ट हो र उहाँ स्वयं आउनु भएको थियो सबैलाई खुसी आनन्द प्रदान गर्नको लागि। By association with the holy name, we also purify the heart and we develop a love for Krishna. Association with what, Maharaj? Holy name? Yes. र यसरी हामीले शुद्ध नामको सँगमा शुद्ध हुँदै जाइन्छ र आनन्द प्राप्त गर्दै जाइन्छ। Love of Krishna is in the heart of everyone. र कृष्णको प्रेम हर व्यक्तिको हृदयमा छ। We just have to awaken it by hearing and chanting. र यसलाई जागरण गराउनु पर्छ, कसरी भन्दाखेरि सुनेर र जपेर। So Prahlad Maharaj is glorifying this process of hearing and chanting. He wants also to be engaged in this process. र प्रहलाद महाराजले चाहिँ यो तरिकालाई गुणगान गाउँदै हुनुहुन्छ, सुन्ने र जप्नेको, र उहाँ स्वयं पनि सुन्ने र जप्नेमा भाग लिन चाहनुहुन्छ। He is praying to Lord Nrsingadev that give me that taste, let me have that taste for your holy name and to chant your glories. Let me fix my mind on your lotus feet. र यसरी प्रहलाद महाराजले नरसिंह भगवानलाई वन्दना गर्दै हुनुहुन्छ कि मलाई पनि यो आनन्द दिनु तपाईको नाम जप्नेमा र मैले मेरो मन तपाईमा स्थिर गर्नेमा। So this month of Kartik is begun. Now it's a very good time for us to take advantage to do more hearing and chanting. कार्तिकको मासमा चाहिँ सबैलाई एकदम हरे कृष्ण सरी सबैलाई यो कार्तिकको मासमा चाहिँ धेरै धेरै जप्न र धेरै धेरै पढ्नको लागि शुभ छ। We know this Kartik, this is the name of Radharani. So this month is very dear to Srimati Radharani. यो जो कार्तिक छ यो चाहिँ राधारानीको नाम हो र राधारानीलाई पुरै प्रिय छ यो महिना। So if we take shelter of this month to do more service, to do more devotional service, to do more chanting and hearing, then Radharani will be very pleased. र हामीले यो महिनामा धेरै धेरै सेवा गर्छौं र राधारानीको आश्रय लिन्छौं भने राधारानी एकदम प्रसन्न हुनुहुन्छ हामीसँग। And if Srimati Radharani is pleased with us, she can introduce us to Krishna. र अगर राधारानी खुसी हुनुभयो भने चाहिँ हामीलाई कृष्ण पहचान गराइदिनुहुन्छ। And if Radharani will introduce us, then certainly Krishna will accept us. र जब अगर राधारानी स्वयंले नै हामीलाई कृष्णसँग परिचय गराउनुहुन्छ भने कृष्णले हामीलाई अपनाउनु नै हुन्छ, स्वीकार गर्ने हुन्छ। So even though you may not be in the holy Dham, you cannot come to India, you cannot come to Vrindavan, but still you can be in the mood of Vrindavan by chanting
and worshiping Krishna. र अगर तपाईँ यो समयमा पवित्र धाममा हुन पाउनुहुन्न र हुनुहुन्न, वृन्दावनमा हुनुहुन्न भने पनि कोही बात छैन। तपाईँले त्यो वृन्दावनको यसरी नै मुडमा भएर जप गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस्। Srila Prabhupada taught us that he said, wherever we go, that's Vrindavan, if we're remembering Krishna. र शिल प्रभुपादले यो सिकाउनु भएको थियो कि जता पनि गयो त्यतैपट्टि नै वृन्दावन हुँदछ भन्दै। Krishna never leaves Vrindavan, he's always in Vrindavan. र किनभने कृष्णले चाहिँ कहिले पनि वृन्दावन छोड्नुहुन्न। So if we're remembering Krishna, we're chanting his name, we're worshipping Krishna, then Krishna will also be there. And if Krishna is there, then that place becomes Vrindavan. र अगर तपाईले हमेशा कृष्णको नाम जप्नुहुन्छ र कृष्ण गर्नुहुन्छ र कृष्णकै बारेमा सेवन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कृष्ण आउनुहुन्छ र जब कृष्ण आउनुहुन्छ तो वृन्दावन नै हुन्छ। Bhaktivinoda Thakur has written nice song, describe your devotional service. ठाकुरले एकदम एउटा राम्रो वैष्णव गीत गाउनुभएको छ, त्यसमा शुद्ध भक्तिको विषयमा लेख्नु भएको छ। And he says, Yedina grehe bhajana deke greheti goloka baya. He said, when I'm at home worshipping the deity, then my home. त्यसमा यो लेखको सेवा गर्छु त्यतिखेर मेरो घर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि गोलोक हुन्छ। So we encourage all of you to make your home also Goloka Vrindavan by a nice devotional Krishna seva. र महाराजले सबैलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ कि सबैले आफ्नो आफ्नो घरलाई गोलोकका बनाउन कोसिस गर्नुहोस् भन्दै। Are there any questions today? र आजको लागि के प्रश्न छ भन्दै महाराजले सोध्नुहुन्छ। I don't think there's any question, Maharaj. Okay. Hare Krishna. Yes. There is, Maharaj. Hare Krishna. Dandavat pranam Maharaj ji. Dandavat pranam. र यहाँ महाराजजीले भन्नुभयो, हरि शब्दले भन्नुभयो, भगवान शब्दले तपोदिव्यम पुत्रका येन सप्तम भन्नुहुन्छ। तपस्या गर्नको लागि मिलेको मनुष्य जीवन भनेर भगवान ऋषभदेवले भन्नुभयो। र अनि अर्को भगवत गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ, जस भक्ति गर्छ उसले वेद अध्ययन गर्नु उसको सत पाउँछ, तपस्याको फल सत पाउँछ भनेर भगवानले भन्नुभएछ। र भक्ति गर्नको लागि अब यो तपस्या पनि भिन्दै तटस्थ गर्नु जरुरी छ कि छैन, किन भन्दा कुनै भक्तहरूले यस्तो कुरा गर्छन् कि भक्ति गर्नले तपस्या गर्न जरुरी छैन हैन। भगवान ऋषभदेवले चाहिँ तपस्या गर्नुपर्छ भन्नु भगवत गीतामा हेर्दाखेरि भक्ति गर्नाले तपस्याको फल वेद अध्ययनको फल सबै स्वतः मिल्छ भन्नुभएको छ। गर्दाखेरि यसको बारेमा अलि महाराजजीले स्पष्ट बनाइदिनुहुन्छ कि। Maharaj, Prabhuji is asking that Lord Rishabhdev said to his son to do tapasya, Maharaj. And then on Srimad Bhagavatam, it is said that if you do bhakti, then all the benefit of Maharaj, Bhagavad Gita's 8th chapter, it is said that if you do bhakti, then all the tapasyas that you have done, the benefits of tapasya, you will automatically get, Maharaj. So he doesn't, he's asking you to relate them. Okay, so we have to understand that tapasya, which is being recommended, that is also bhakti. र हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि जो तपस्या भन्नु भएको छ यो चाहिँ भक्ति नै हो। When we speak about tapasya as devotees, we mean that those things in relation to devotional service. जब यहाँ भक्तिको शब्द उपयोग भएको छ त्यसको मतलब चाहिँ यो हो त भन्दाखेरि यो भक्तिको कार्यमै बनिएको छ। Just like
waking up in the morning early to go to Mongol Arti. That's a tapasya, but that's bhakti. र जस्तो कि बिहानै उठेर मङ्गल आरती जानको लागि तयार हुइन्छ, यसलाई तपस्या पनि भन्छ र भक्ति पनि भन्छ। Not eating garbage food, not eating non-vegetarian food, not taking coffee. This is all in relation to bhakti. बाहिरको नखानु र चाय पानीहरू नपिनु र मांसाहार नगर्नु, यो सबै पनि भक्तिमै आउँछ। We're not encouraging people to do dry renunciation. That is not bhakti. र महाराजले यहाँ यो भन्नुभएको छ कि हामीले मान्छेलाई यो प्रोत्साह गरेका छैनौँ कि उनीहरूले सुखा रिनाउन्सिएसनलाई के भन्छ मलाई पनि एक्ज्याक्टली आएन, त्यागी गरेको नाटक मतलब त्यागी गरेको नहुनु भन्ने भन्नुहुन्छ, सुखा त्यागी नहुनु अरे। We don't do monavrat. We only talk Krishna Katha. That's the difference. They do monavrat, they stop talking, but we just talk only about Krishna. जस्तो कि उनीहरूले चाहिँ मनोव्रत गर्छन् र हामीले चाहिँ सिर्फ के गर्छौं त भन्दाखेरि कृष्ण कथा गर्छौं। They stop eating. We stop eating anything which is not prasadam. We only eat Krishna prasadam. र उनीहरूले चाहिँ खानै बन्द गरिदिन्छन् र हामीले चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि कृष्ण प्रसाद मात्रै खान्छौं। So our tapasya is in relation, it's for the service of Krishna. र यो जो तपस्या हो यो चाहिँ कृष्णको लागि नै सेवा गरेको हो। The Mayavadi, they do dry renunciation. The Buddhists, their renunciation is very dry. र जो ड्राई रिनाउन्सिएसनलाई के भन्छ मलाई पनि थाहा भएन प्रभुजी, तपाईलाई थाहा छ? मर्कट वैरागी। हजुर Market vairagya, no, that's the monkey renunciation. सुख त्याग। फाल्गु वैरागी। Is it Maharaj? Is it Falgu Vairagi? Yeah, we could call it Falgu Vairagya. हजुर, र यो फाल्गु वैराग्य गर्ने हैन हामीले चाहिँ। They're denying the activities of the senses. र उनीहरूले चाहिँ sorry Maharaj, they want to stop the senses. They want to stop all the action. They don't see anything, don't say anything, don't speak anything, don't hear anything. र उनीहरूले चाहिँ के गर्न प्रयास गर्छन् त भन्दाखेरि आफ्नो इन्द्रियहरूलाई बन्द गर्न कोसिस गर्छन्, चलाउन बिल्कुल बन्द गर्न कोसिस गर्दछन्, केही पनि सुन्न खोज्दैनन्, केही पनि हेर्न खोज्दैनन्, बोल्नै खोज्दैनन् त्यसरी। But the devotee does everything in relation to Krishna. र जो भक्त हो उनीहरूले चाहिँ सबै कार्यहरू गर्छन् तर कृष्णको प्रति, कृष्णको सेवामा। Krishna and see Krishna, see the deity of Krishna and chant the names of Krishna. Use the legs to go to the temple to worship Krishna. र कृष्णलाई आँखाले हेर्छन् र कृष्णलाई कृष्णको विग्रहलाई दर्शन गर्दछन् र कृष्णको बारेमा सुन्छन् र कृष्णलाई मन्दिर जान्छन् आफ्नो खुट्टा चलाएर कृष्णलाई हेर्नको लागि। Their renunciation, their tapasya, their austerity makes their heart hard. They become proud. But the devotee's renunciation will make the heart soft and it will awaken more attraction for Krishna. र उनीहरूको जो वैराग्य हो त्यो वैराग्यले चाहिँ उनीहरूलाई एकदम घमण्ड पैदा गरिदिन्छ हरेक, र भक्तको जो वैराग्य हो त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अझै विनम्र बनाएर लिएर आउँछ हरे। In Chaitanya Bhagavat, there's this story about the one brahmachari who wanted to see Lord Chaitanya dance, and he was a good brahmachari. He was very strict brahmachari, and he only lived on milk and fruit. र चैतन्य भागवतमा एउटा स्टोरी आउँछ एकजना ब्रह्मचारीको कि उहाँ जवान ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ सिर्फ दुध, मिल्क एन्ड व्हाट महाराज?
fruit. फ्रुट र दुध मात्रै खाएर बस्नुहुन्थ्यो र उहाँले चैतन्य महाप्रभुलाई नाचेको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। So Lord Chaitanya only wanted devotees there. He didn't want any non-devotees for the kirtan. They were having in the home of Srivas Thakur every night, and he only wanted devotees. र चैतन्य महाप्रभु चाहिँ श्रीवासको घरमा र चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि सङ्कीर्तन हुन्थ्यो र उहाँले चैतन्य प्रभुले चाहिँ सिर्फ यो चाहनुहुन्थ्यो कि कीर्तनमा भक्तहरू मात्रै आओस्। So this brahmachari, he begged Srivas, please, please, I want to see the kirtan. I want to see devotees dance. I want to be there. Please let me come. र उहाँले चाहिँ ब्रह्मचारीले चाहिँ श्रीवासलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मलाई आउन दिनु न, कृपया मलाई आउन दिनु, मैले भक्तहरूले नृत्य गरेको हेर्न चाहन्छु, मैले चैतन्य महाप्रभुले नृत्य गरेको हेर्न चाहन्छु, मलाई जसरी भए पनि आउन दिनुहोस् न भन्दै विनती गर्नुहुन्छ। So Srivas, after a long time, he decided, well, he's a good brahmachari, he's very strict, he's not a cheater. So he told him, okay, you can hide in the room, you can hide behind the curtain. र श्रीवासले यो सोच्नुहुन्छ अरे कि अच्छा ठिकै छ नि त, थुप्रै समयको बाद कि तिमी राम्रै ब्रह्मचारी छौ र ठिकै छ नि त, म तिमीलाई यहाँ भित्र यो पर्दा छ, यो पर्दा भित्र लुकेर हिँड्नु भन्दै भनिदिनुहुन्छ अरे। The Lord Chaitanya came and the devotees came and they started the kirtan. But after some time, Lord Chaitanya said, stop, something's wrong. I don't feel ecstasy tonight. र चैतन्य महाप्रभु आउनुहुन्छ र अरू भक्तहरू पनि आउँछन् र कीर्तन सुरु हुन्छ अनि गर्दा गर्दै चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ अरे कि कीर्तन रोक, मलाई आज त्यसरी आनन्द आएन आजको राति भन्दै भन्नुहुन्छ अरे। The Lord Chaitanya said, there must be somebody here who's not supposed to be here. र चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ अरे कि सायद यहाँ को छ जो यहाँ हुने हैन भन्दै। So then the brahmachari came out and he said, oh, I'm very sorry. I just wanted to see the kirtan. र त्यसै गरी ब्रह्मचारी बाहिर निस्केर आउनुहुन्छ अरे र उहाँले भन्नुहुन्छ अरे कि मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, म त बस कीर्तन हेर्न चाहेकी थिएँ। I just wanted to see you dance. I just wanted to watch. र मैले सिर्फ तपाईँ नृत्य गरेको हेर्न चाहन्थेँ र तपाईले म बस हेर्न मात्रै चाहन्थेँ भन्दै भन्नुहुन्छ अरे। And he said, I'm a brahmachari and I only drink milk and eat fruits. I don't eat any cooked food. र उहाँले यो पनि भन्नुहुन्छ अरे कि म त ब्रह्मचारी हो र मैले दूध र फल मात्रै आहार गर्छु, मैले खाना पकाएको खान्न भन्दै भन्नुहुन्छ अरे। But Lord Chaitanya said to him, get out of here. I don't want you in here. You just because you think you're so proud, you're a brahmachari, you're so proud, you only live on milk and fruit. Do you think you can get love of Krishna by that? Get out. I don't want you. I don't want to see your face. र चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो अरे कि निस्केर जा, तिमी अहिले भर्खर यहाँदेखि नै निस्केर जाऊ भन्दै भन्नुहुन्छ अरे। बस तिमीलाई यो लाग्छ कि तिमीले दुध र फलफुल खान्छौ, त्यसको मतलब यो हो कि तिमीले कृष्णको शुद्ध नाम पाउन सक्छौ भन्दै, प्रेम पाउन सक्छौ भन्दै भन्नुहुन्छ अरे। र अहिले भर्खर यहाँदेखि निस्केर जाऊ भन्दै क्रोधित हुनुहुन्छ अरे। You cannot approach Krishna just by doing this kind of austerity. That is not the way. Krishna wants devotion. He doesn't want that kind of pride. र कृष्णले चाहिँ त्यस्तो खालके तपस्या चाहनुहुन्न जहाँ तपाईँ सिर्फ फल र दुध खाएर बस्नुहुन्छ। कृष्णलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको भक्ति हेर्नुहुन्छ अरे। So the brahmachari became very humble and he fell at Lord Chaitanya's feet and he begged forgiveness. र त्यसरी नै जो ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो उहाँ एकदम विनम्र हुनुभयो र चैतन्य महाप्रभुको चरण कमलमा गिर्नुभयो अरे। The Lord Chaitanya blessed him and gave his mercy. र त्यसै गरी चैतन्य महाप्रभुले उहाँलाई आशीर्वाद दिनुभयो अरे र उहाँको कृपा पनि दिनुभयो अरे।
So tapasya is not the way, but we do have to control the senses. र तपस्या मात्रै होइन अरे र हामीले हामीहरूको इन्द्रिय पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ अरे. So devotees' renunciation is in relation to Krishna. र भक्तहरूको जो वैराग्य हो त्यो चाहिँ कृष्ण प्रति सम्बन्धित छ अरे. Not Falgu Vairagya, but Yukta Vairagya, renunciation which is in relation to Krishna. र फाल्गु वैराग्य होइन युक्त वैराग्य वैराग्य जो कृष्णसँग सम्बन्ध छ. Anasaktasya Vishayam Yatartam Upayanjata Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Uchate. Rupa Goswami describes that people, foolish people, they give up activities. They say they give up. They try to give up the activities of the material world. So that is useless. र जो मूर्ख व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ के कोसिस गर्छन् अरे भन्दाखेरि के प्रयास गर्छन् अरे भन्दाखेरि यो जो भौतिक जगतका कार्यहरू छन् तिनीहरूलाई एकदम रोक्दिन कोसिस गर्छन् अरे उनीहरूले जो गर्ने. It's like the river Falgu. There's one river called Falgu. And you go there, you just see sand. It's like there's no water, but the water is below the sand. र एउटा नदी छ अरे जसको नाम फाल्गु हो अरे. त्यो नदीमा चाहिँ के छ अरे त भन्दाखेरि माथि चाहिँ बलुवा छ अरे तल चाहिँ पानी छ अरे. So you move the sand a little, you walk on the sand, you see there's water below the sand. र अलिकति त्यहाँ त्यो बलुवामा हिँड्दाखेरि जब त्यहाँ पानी देखिन्छ अरे र त्यो बलुवा यसो हटाउँदाखेरि पानी देखिन्छ. In the same way, these foolish yogis, they give up material activities, but in the mind they still have so many material desires. र त्यसरी नै यी योगीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि यो भौतिक कार्यक्रमहरूलाई बन्द गरिदिन्छन् र आफ्नो मनमा चाहिँ कति यस्तै चाहनाहरू छ यस्तै कार्यहरू छ अरे उनीहरूको. They're trying to stop all the activities, but still in the mind there's so many thoughts of desire for sense gratification. र सबै कार्यहरू चाहिँ बन्द गर्छन् अरे तर मनमा चाहिँ कति यी कार्यहरूको विषयमा विचारहरू हुन्छ अरे. But if we engage in devotional service, then we can experience freedom from these material desires. र अगर हामीले भक्ति गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ हामीले यी सबैसिंहदेखि मुक्ति पाउन थाल्दछौँ. Krishna explains in the Bhagavad Gita, Param Drisva Nivartate. There's a higher taste. You get the pleasure of devotional service. Then you can become fixed in consciousness. Sorry, Maharaj, I couldn't hear properly. When we do devotional service, we can experience the higher taste. र जब हामीले भक्ति गर्न थाल्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई अझै उच्च स्तरको आनन्द प्राप्त हुन थाल्छ. And with the higher taste, our consciousness is fixed. र जब हामीले यो उच्च श्रेणीको आनन्द प्राप्त गर्छौँ हामीहरूको जो स्वाद छ त्यो त्यसमै गएर रोकिन्छ. So the process of bhakti yoga is superior to all other processes. र यो भक्ति योग छ यो चाहिँ अरू तरिकादेखि सबसे भन्दा उच्चमा छ माथि छ. It takes away even the desire for sinful activities. र यसले चाहिँ पाप गर्नदेखि पनि तपाईलाई रोक्छ. Okay, thank you very much for the question. Thank you so much, Maharaj. Okay, so maybe we'll stop here tonight. र हामीले आज यही समाप्त गर्दछौँ. Thank you very much. सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. Have a nice week in the service of holy month. Remember, every day you have to offer a lamp and sing the Damodar prayer. र सबैले यो कार्तिकको महिनामा दामोदर भगवानलाई दीप अर्पण गर्नु पर्दछ. Very nice if you can offer a lamp every day.
र अगर तपाईँले रोजै दीपदान गर्न सक्नुहुन्छ भने झन् राम्रो हो। Get great benefit. र यसले तपाईँलाई कति पुण्य पनि प्राप्त हुन्छ। Okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण। जय जय भक्ति विनाश समाज की जय। Hare Krishna. हरे कृष्ण।